Bien, on commence les parties des exercices. Donc, avec le premier exercice, trouver le point stationnaire S de la courbe C donné par C, T, soit M de T égale à X de T, Y de T, avec X de T égale à l'exponentielle T moins 1 moins T, Y de T égale à T3 moins 3T. Ok? Déterminer la nature de S et donner l'allure de C, hauteur de ce point. يعني شنو الكيسيون الاولى كيقول لك trouver la point stationnaire. Donc chercher على واحد point stationnaire. شنو هي point stationnaire؟ point stationnaire هي point singulier. كنا شفنا point régulier point donc شفنا point régulier اللي هي d de m sur d de t en point t0 égale à quoi؟ égale à ou le différent 0. هذه régulier. وعندنا d de m sur d de t de t0 égale à 0 vecteur 0 et 0 0 donc x de prime de t0 et x prime de t0 égale à 0 x prime de t0 égale à 0 donc on a singulier راه كتكافئ stationnaire. اوكي علاش سمينا ستاسيونير؟ حيت هاد فاش كنقولوا هنا ديريفابل نيل دونك لا فيتيس كتوقف فيتيس ايكال زيرو. دونك امتى تكون فيتيس ايكال زيرو؟ يعني بحال دابا مثلا دابا انت باغ اكزومبل درت طاق كيهبط اوكي الفيتيس كتكون نيل امتى؟ هنا دونك ان فوا كيكون طالع باغي يهبط الفيتيس كتولي نيل اوكي يعني ان فوا يعني السونس كيتغير صافي كتولي هذيك الساعه ديك البوان هي سميتو هي stationnaire, point stationnaire. Donc, on a 4 natures de 18 points. On a point ordinaire, qui est la tangente ça, et point d'inflexion, qui est la tangente. On a point rebroussement de première espèce, qui est tangente à l'échelle. Donc, on a la deuxième espèce, donc la première espèce. شنو ديال دوزيام سبيس مثلا طونجونت هكا كيجي بحال هكا وكرجع بحال هكا اوكي دونك فين غتكون عندنا ستاسيونير؟ واش هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ لا قال لي هنا خطا لا قال لي هنا خطا لا قال لي هنا وي لا قال لي هنا وي. دونك في هاد جوج دوزيام سبيس بروميير اسبيس روبوسمون دو بروميير اسبيس او روبوسمون دو دوزيام اسبيس هما فين كنلقاو بوان ستاسيونير. في هاد الحالات ما كنلقاش بوان ستاسيونير. هادي اول حاجه. دونك الا شفتو هنا قال لك عطيني لا ناتور دو اس دونك اس ان فوا قال لك ستاسيونير عرف انا غتكون دوزيام اسبيس ولا بروميير اسبيس سينو راه امبوسيبل اوكي بيان. دونك باش نجبدو بوان ستاسيونير غنديرو هاد العمليه اللي هي تري فاسيل. دونك كالكيل دونك بران بوان ستاسيونير donc par exemple نسميها أنا T0 donc S ok T0 égale à X de T0 Y de T0 donc on cherche T0 donc هي نديرو هنا M T0 حيت هنا درنا M ok donc d de M sur d de T en T0 égale à 0 équivaut quoi? X prime de T0 égale à 0 et Y prime de T0 égale à aussi 0 équivaut quoi? Donc X prime donc ça prime donc il y a l'exponentielle T moins 1 moins 1 égale à 0 donc on a T0 ok درنا T0 y prime donc ça prime il y a 3T au carré moins 3 donc on a T0 égale à quoi? Égale à 0 équivaut quoi? Équivaut l'exponentielle T0 moins 1 égale à 1 et T
0 au carré égale à 1. Équivaut quoi? Donc ça, T0 égale à plus ou moins, ou là égale à 1. Égale à 1. Là, c'est l'exponentielle de 0 égale à 1. Donc ça, يساوي quoi? يساوي 0. Donc ça يساوي 0. Donc T0 égale à 1. وهنا غادي يكون عندنا يا إما T0 égale à 1 plus ou moins 1. Donc l'intersection de ça est 1. Donc T0 égale à 1. Alors, S point stationnaire équivaut, si seulement si, quoi? T égale à 1. Bien, donc deuxième question, déterminer la nature de S et donner l'allure بحال قلتي هو يعني جيومتريكمون كيفاش كيتمثل غتمثل اس وغتمثل يعني كيفاش لا ناتور ديالها كيفاش غتبان لك واش بروميير سبيس ولا دوزيام سبيس حيت حنا دابا قلنا ستاسيونير دونك غيكون عندنا بروميير سبيس ولا دوزيام سبيس. اوكي دونك دوزيام كيستيون لا ناتور دوزيام بوان. دونك باش نعرفوا لا ناتور خصنا نزيدو هذوك اللي عقلت عليهم بي و كي. خصنا نشوفوا واش بي يعني الباريتي دو بي او كي دونك واش بير ولا امبير. اوكي دونك خصنا نديرو يعني ديفلوبمون ليميتي. دونك نديرو ديفلوبمون ليميتي دو صا عندنا دونك دو ميثود. غندير لكم ميثود اللي شويه يعني خص تكون ضابط ديفلوبمون ليميتي والميثود الثاني تكون ضابط غير ديريفا. دونك الميثود الثاني يعني تري فاسيل ساهل ولكن يعني خصك ترد بال في الكالكول. اوكي دونك نبداو ب دونك عندنا هنا تي 0 ايكال 1. اوكي دونك خصنا نديرو شونج دو فاريابل باش نديرو يعني نديرو سميتو اش غنديرو شونج دو فاريابل باش نديرو ديفلوبمون ليميت اكس دو تي ايكال دو تي. دونك اكس دو تي ايكال l'exponentielle t moins 1 moins t égale de t égale à quoi? Égale à t3 moins 3t. On pose h égale à t moins 1. Donc h tend vers 0 lorsque t tend vers 1. Très bien, donc on déroule le développement limité de h. Donc x de t donc égale l'exponentielle t moins 1 lié à l'exponentielle h. Ou t moins t égale à quoi? Égale à moins h moins 1. Ok donc y de t égale هنا عرض البال attention ما ديرش h دير t خلي t انت غدير شونج دو فاريابل مي غتخلي t. دونك t بويسونس 3 اللي هي h plus 1 donc h plus 1 puissance 3 moins 3 fois h plus 1 donc égale à quoi? Donc équivaut x de t égale à l'exponentielle puissance h moins h moins 1 et y de t égale à quoi? Donc h plus 1 puissance 3 donc il y a h puissance 3 plus 3 fois h au carré plus 3 fois h plus 1 moins 3h moins 3. Donc là, on a h et h, donc moins 3 simplifie. Et plus 1 moins 3 et moins 2. Donc développement limité par exemple à l'ordre 4 par exemple. On va dire ordre 3, on va 4. Ok? Bien, donc ça, ça développement limité. Mais ça, c'est l'exponentielle h, donc l'exponentielle h égale à quoi? À l'ordre 4 en 0. Il y a 1 plus h plus h au carré sur 2 factoriel plus h3 sur 3 factoriel plus h puissance 4 sur 4 factoriel
plus petit temps de h puissance 4. Alors, on dirait t h puissance 4 fois epsilon de h. Ok. Donc, moins h, moins 1, donc ça réussit. Donc, moins h, moins 1. Moins h, moins 1. Égal à quoi? Égal à ça. Très bien. Donc, développement limité. Donc, x de t égal à quoi? Égal à 0 plus 0 fois h plus 1 demi fois h au carré plus quoi? Plus 1 sur 3 factoriel fois h puissance 3 plus 1 sur 4 factoriel fois h puissance 4. Ok? Plus petit temps de h puissance 4. Bien. Et y de t égale à quoi? Égale à 0 plus 0 fois h plus 3 fois h au carré. Ok? Moins. أو لا هنا عندنا moins 2 هنا عفوا بس هنا كاين moins 2 plus h puissance 3 plus 0 fois h puissance 4 plus petit temps le h puissance 4. Ça y est, donc ça y est. Donc d'abord on a d'abord m de 0 égale à 0 moins 2 et m dérivable première en 0 égale à quoi? Donc d'abord c'est dire change variable, je vais t. Donc ماشي مشكل نخليهم ماشي مشكل. دونك بغينا نرجعو ولكن غادي نزيدو علينا غير الكالكيل. دونك m1 دونك 0 0 بيان سور غيكون 0 0 علاش؟ حيت قلنا ستاسيونير بون ستاسيونير. اوكي بليس 1 demi 3 اولا نقدر ندير هنا نضرب في 2 هنا في 2 دونك هنا 6 حتى هي صحيح. شنو درت؟ اوكي et m2 de 0 خليها ماشي مشكل 1 demi 3 m 3 de 0 égale à quoi? 1 sur 3 factoriel 1, donc 1 sur 3 factoriel il y a quoi? 1 sur 6 1. Ok, et m quatrième de 0 égale à quoi? 1 sur 4 factoriel, donc 4 factoriel égale à 4 fois 3 égale à 12, 12 fois 2 égale à 24, donc 24, ok, 24, 1 sur 24, et 0. Très bien. Donc ça, donc P, P égale à quoi? Égale à 1 sur 1 demi 3. Donc P égale à 2. Donc, donc P égale à 2 et Q égale à quoi? Donc si tu veux dire 2, si tu veux dire non collinéaire. Donc ça avec ça, donc ça avec ça, donc collinéaire parce que ça fois 1 sur 3 égale à ça. Ok? Donc ça avec ça non collinéaire. Donc Q égale à 4. Avec V égale à 1 sur 2, 3. Et W égale 1 sur 24,
0. Car V et W non collinéaires. دونك الا ما كنتيش فاهم الكور راه ما غاديش فهمتي هادشي اللي كنقول. بعد اول حاجه الا ما كنتيش فاهم هادشي سير رجع للكور. اوكي بيان. دونك صاي دونك نرسموها ولا نعطيكم الميثود الثاني. دونك انا عرفت دابا لا ناتور اللي كانوا بجوج بير. دونك اس اي بوين rebroussement de deuxième espèce. صاي هذا هو لا ناتور ديالها اللي هي بوين روبوس منين جبتها من بير اوكي بير. اوكي دونك رسم لكم يعني باش تعرفوا كيفاش ترسموا. عاد ندير نعطيكم وقيلا الميثود الثاني. اوكي دونك نشوف لوطون صحيح با واش سايس. اوكي دونك ça par exemple ça. Donc اول حاجه خصنا نرسموا لا طونجونت لي ريجي بار لو فيكتور في. دونك طونجونت عندنا 1 demi 3. دونك 1 demi هي 0,5 par exemple ça. par exemple 1 2 3 1 2 3. دونك اول حاجه نديرو بعدا البوين اس. بوين اس هي شناهي؟ بوين اس راه هي 0 موان 2. اوكي علاش جبنا من هنا؟ دونك هنا 0 موان 2 هنا ام دو 1 عفوا هنا ام دو 1 هنا ام دو 1 حيت هنا دابا انا درت هنا اش ولكن خصني ندير هنا تي. تري بيان. دونك حيت حنا كندويو على ردوا البال. دونك لي كوردوني ديالي هي 0 موان 2. دونك اكس ايكال 0 موان 2. Donc 0 moins 2, ça. 0, 1, moins 2. Donc ça, S. Ok. Donc c'est une tangente. Tangente, بس كنرسموه مع l'origine. Ok. Donc tangente عندنا بعدا. وغندير ليه translation. يعني الإزاحة في S. Donc أول واحد هي 1 demi 3. Donc 1 demi 3. Donc 1 demi 3 ça. Donc ça. Ok. Ça y est V. Donc غندير ليه translation. يولي ça. Ok. Ça fait. Attendez, W 1 sur 24, 0. 1 sur 24 égale quoi? 1 sur 24 égale 0,041. Donc, un factory fois 24, un factory هنا fois 24, donc تبقى عندي 1 0. اوكي من الأحسن حيت 0 fois 24 0 et 24 fois 1 sur 24 هي 1. donc هنا غتكون أحسن. اوكي donc x égale à 1, y égale à 0. donc ça هو هذا. donc غندير ليه ترانسلاسيون غنجيبو هنا. اوكي donc ça W دائما يعني بحال دابا هادو بحال دابا هنا 1 دومي تقدر دير هي 1 6. اوكي هي بحال 1 6. دونك هنا ضرب في هنا في 2 هنا في 2 دونك غتبقى لي هنا 1 هنا في 6 بحال اللي قلتي غضرب ولكن بحال ماشي مشكل. اوكي دونك دابا نرسمو يعني الكور ديالنا كيفاش غادي يكون. دونك غادي يكون يعني قلنا دو دوزيام اسبيس باغ اكزومبل هو هذا.
دونك ça هو الكور ديالنا بيان. دونك شكون يعني تكونوا استفدتوا منه. دونك نعطيكم دوزيام ميثود بان فاسيل. دونك غير نديرو قلنا شنو كيكون فيه الكالكول. يعني الا دخلتي ما عرفتيش تستعمل ديال البوليميتي ديال هاد الميثود راه ساهل. اوكي غدير ديريفابل وتعوض البوان اللي عندك. باغ اكزومبل ça m de 1 égale x de 1 y de 1. Donc remplacer 1, donc 1 0, donc 1 moins 1 0, donc 0. Y de t, donc 1 moins 3, donc moins 2. Ça y est, la première. Donc m1 de 1, donc dérivable de x de 1, donc x de 1, x' de t égale à exponentielle t moins 1 moins 1. Ok, x' de t égale à 3t au carré moins 3t. Donc x' de 1 égale à 0. Y' de 1 égale à aussi 0. Ok, 1 moins 3 moins 3, 0. Donc m2 de 1 égale à quoi? X seconde de 1 et x seconde de 1. Donc ça seconde, donc x seconde de t égale à quoi? Donc l'exponentielle t moins 1. Y prime y seconde de t égale à 6t au carré moins 3. Donc remplacer 1, donc 0. Ou la 1, on a remplacé b1, donc 6 moins 3, donc 3. Donc là, je vais ok, donc m de 1, comme les méthodes donc x3, on a 3, troisième, donc de 1, y troisième de 1. Égale à quoi? Donc ça, prime égale l'exponentielle t moins 1. Y3 de t égale à quoi? Donc 6. Donc 6, donc 12 fois t moins 0. Donc le remplacer b1. Donc 1. 12. Ok, et ça, avec ça, collinear. Oui, collinear. Il y a 1, 12, 1, 3, donc 3 fois 4 égale à 12. Donc M4, quatrième de 1 égale à quoi? Donc X quatrième de 1 égale à quoi? Y quatrième de 1 égale à quoi? Donc ça prime. Donc 1 et prime ça. Donc درت شي حاجة غلط. شي حاجة غلط. وقيلا كاين شي غلط كنوقلها غير حتى هنا. دونك صحيح مي سا انا متأكدش من هادي. دونك استثناء كنقول لكم يعني تي او كاري. دونك هادي بريم سوفونتي 6 تي. دونك هنا 6 تي 6 تي ملي كنت درت موان 3 صافي هنا تكون موان 0. دونك هنا هي 6 prime moins 3. Ça, oui. X seconde, donc, oui, هنا 0, donc il y a 6, donc هنا 6. non, je parle هنا 6, donc 6. هاديك 6 كنقول ماشي هاديك الشيء هو هذاك. دونك هنا باش ندير seconde, donc تبقى هي 6. Ok, donc on a 6, donc ça avec ça, non collinéaire, يعني هذا راه هي هذه، هنا 1، donc prime ديال هذه هي 6 أو لا اللي هي
reste à 0, donc 0. Donc, bien. Donc, ça fait M1 égale à 0, 0, M2 1, 6, 1, 6, 1, 0. Donc, ça avec ça, collinéaire, mais ça avec ça, non collinéaire. Ça y est, le bien.